رحمت والے آقا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سراپر رحمت بن کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمین بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمین بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج دردی نار مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. میرے سراپا چاند سا چہرہ، میرے سراپا چاند سا چہرہ. اللہ کے حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم. بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم. ماہ نبوت میں رسالت، ماہ نبوت میں رسالت. صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا. بھائی ایک تو میری میڈیا والے دوست کہہ رہے ہیں جسے کسی نے صفحے اور قانون میں باتیں کر دی ہے نا، ہمارا پروگرام جو ریکارڈ ہے پوری دنیا دیکھ لی ہے. ایک تو وہ نہ کی جائے جتنے دوست بھائی بھائی کیمرہ چھاتے کیمرے لگے کیمرے لگے یار. آپ سب آقا تمام طور جو ہے وہ پیچھے جھوٹ کے پیچھے آ جائے گا. جھوٹ بڑا ہوگا آپ کو
सवाब बहुत ज्यादा होगा सर। तमाम दोस्त तकबीर है, सारे वहाँ सारे जितने हैं वो ब्राह्मण मेहरबानी सब पीछे चले। मेरे भाई शुक्रिया। वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा, सोना आया तो सज गए गलियां बाजार, सोना आया मेरा सोना आया मेरा सोना आया तो सज गए गलियां बाजार, सोना आया तो सज गए। अरे सिर्फ पाकिस्तान में यहाँ पर भी है, जरा मिलकर वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा, सोना आया फिर सज गए गलियां बाजार, सोना आया मेरा सोना आया मेरा सोना आया फिर सज गए गलियां बाजार। मुख चंद बदल शाशानी मत चंगे लाट नूरानी हर जुल्फ पे अकल सतानी मखलूर अकीब मदबर इस सूरत में जाना का जान जहाना का सच आखत रब निशाना का जिस शान तो शाना सब बढ़िया, सोना आया तेरे सज गए गलियां बाजार, सोना आया नहीं आया सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। सुभान अल्लाह मैं अजमल का अज सिकम दरांदी वधेरे क्यों देड़े उदास बनेरे नीले विच शौक चंदेरे अज नैना लाया क्यों जड़े। सुभान अल्लाह मैं अजमल का मां अहसन का मां अकमल का कित मेहर अली कित तेरी सना वस्ता किया कित जालिया, सोना आया मेरा सोना आया तो सज गए गलियां बाजार, सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। सरकार की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा सब मिलकर बोलो मरहबा और ऊंचा बोलो मरहबा। दिलदार की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा, सोना आया तो सज गए गलियां बाजार, सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। सामने ना कोई मेरे सोने में दिला जबालदा, सामने ना कोई सामने ना कोई सामने ना कोई सामने ना कोई मेरे सोने में दिला जबालदा, सामने ना कोई मेरे सोने में दिला जबालदा, सामने ना कोई मेरे सोने में दिला जबालदा, सामने ना कोई मेरे सोने में दिला जबालदा। लब के लिए आवा की तो लब के लिए आवा की तो सोया तेरे नाल दा, हके सोना आया वो सज गए गलियां बाजार। सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा। नारे तकबीर, मैं दोनों हाथों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, सद्दीक का नारा, 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 उस्मा का नारा या नबी, उस्मा का नारा या नबी, उस्मा का नारा या नबी, उमर का नारा या नबी, उमर का नारा या नबी, अली का नारा या नबी, अली का नारा या नबी, हसन का नारा या नबी, हसन का नारा या नबी, हसन का नारा या नबी, हुसैन का नारा या नबी, फातिमा का बाबा या नबी, फातिमा का बाबा या नबी, गाजी मोहम्मद मुमताज कादरी या नबी, गाजी मोहम्मद मुमताज कादरी या नबी। दुख मिट गए ने इस दुनिया दे, दुख मिट गए ने इस दुनिया दे, खुशी
बड़ी रहमत रब की दुनिया पे आका तशरीफ ले आए आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा 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 आमदे मुस्तफा অত্যন্ত খুশি যে আমরা বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভাইরা যারা নিউ ইয়র্কে বসবাস করছি সেই নিউ ইয়র্কে প্রবাসী ভাই বোনদেরকে নিয়ে আমরা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন উপলক্ষে আমরা যে নিউ ইয়র্কের জমিনে আমেরিকাতে জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করতে পেরেছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে তৌফিক দান করেছেন সেজন্য আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। এবং আজকে যারা যে সমস্ত ভাই বোনেরা বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্রুকলিন থেকে ব্রঞ্জ থেকে ব্রুকলিন থেকে কুইন্স থেকে জ্যামাইকা থেকে আজকের জুলুসে জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে যারা সমবেত হয়েছে সবাইকে আমরা মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেন আমাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ আমরা আসলে এই ব্যানারটি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন সদ্য প্রয়াত আমাদের সম্মানিত হুজুর আল্লামা জালালউদ্দিন আল কাদরি হুজুর। আমরা আজকের এই দিনে ওনাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং ওনার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং আল্লাহ ওনাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন আমিন। আমাদের শায়ের উমর ফারুক ভাই আজকে সবাইকে অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে হাজার হাজার মানুষ -1 সেলসিয়াস টেম্পারেচার টুডে। আমরা সবাই জুলুসে যাব, লাখ দরুদ সালাম দেব আমার দয়াল নবীজির আগমনে, আমার নূর নবীজির আগমনে খুশির গান গেয়ে যাব, খুশির গান গেয়ে যাব। আমরা সবাই জুলুসে যাব, লাখ দরুদ সালাম দেব আমার দয়াল নবীজির আগমনে, আমার নূর নবীজির আগমনে খুশির গান গেয়ে যাব, খুশির গান গেয়ে যাব। আদম হতে ঈসা নবী সবার সেরা মুদার নবী, আদম হতে ঈসা নবী সবার সেরা মুদার নবী। সেই নবীজির কদমে তলে, সেই নবীজির কদম তলে মুদার জীবন দিয়ে দেব, মুদার জীবন দিয়ে দেব। আমরা সবাই জুলুসে যাব, লাখ দরুদ সালাম দেব আমার দয়াল নবীজির আগমনে, আমার নূর নবীজির আগমনে খুশির গান গেয়ে যাব, খুশির গান গেয়ে যাব। হুর পরিয়ার ফেরেশতারা সদাই জুলুস করেন তারা,